شدند. ابوبکر شرف با لباس‌های کبود است و رقیبش باشد مارگلیدن با لباس‌های سفید به رقابت پرداختند. اینجا هر دو هم رقابت را در حالت رستم می‌خواهند موقعیت پیدا نموده امتیاز به دست بیارند و اینجا یک کوشش از جانب ابوبکر شرف بود که نتوانست تا به آخر اصول را انجام بدهد و مارگلیدن باشد میخواهد در حالت در زمین هم رقابت را ادامه دهد و داور اشاره نمود که رقابت را از مرکز میدان آغاز کنند. داور مرکز از استرالیا پیوتر لیودومیر است که رقابت ابوبکر شرف را با ارتور مارگلیدن حکمی دارد و اینجا در حالت راستا هر دو قوا سنجیده ایستادند و ارتور هم میخواست که اجرای اصول نماید و شرف نمیگذارد که رقیب تا با آخر اصولش را به انجام رساند. موقعیت میجوید ورزشکاری ما و همین طور میخواهد که و اینجا یک وزری انا همین حالت را ما انتظار بودیم که شرف شیرانه مبارزه برد، کسب امتیازی وزری نمود و پیش صف می شود. میخواهد در حالت استحکامی شرف ارتور را نگاه دارد، همین طور استحکامی حساب کرده می شود، نتوانست تا با آخر این حالت به انجام رسد. در صورت 5 ثانیه دیگر نگاه داشتن رقابت برای شرف موفقیت به انجام می رسید و به خاطر نادرست هنرنمایی کردن با ارتور مارگلیدن پیوتر لیودومیر شیدانی شد. ورزشکار کانادا بسیار ورزشکار پرتجربه است، 30 سال دارد و در مسابقه های سیر جهانی جودو هم او هنرنمایی شایسته نشان داده است. باید قید نماییم که در گرند اسلم باکو در سال 2024 ورزشکار کانادا نشانی برنجی دارد و پهلوان خوشنامی ما ابوبکر شرف باشد. در این مسابقه یعنی در گرند اسلم باکو تا به مرحله نهایی راه یافته بود و نشانی نقره را صاحب شده است. هر دو هم جایزه دار گرند اسلم باکو در سال 2024 می باشند. شرف خوب هنرنمایی کرده است در برابر این جودوکاری صاحب تجربه کانادایی و هم میخواهد همین طور ارتور هم اصول را انجام بدهد و نمیتواند که تا به آخر عمل کردش را به انجام رساند. اینجا یک پرتافت میخواست به انجام رساند ارتور و اینجا داور اشاره میکند که ایستید و توجه میکند به همین حالتی که اشتباه از جانب کدام ورزشکار صورت گرفته است و اینجا فکر میکنم که چیزی نبود، چون که حجم داور به همون حالتی با سر دفاع کردن را میخواست در نوارهای تکراری ببیند و آنجا ابوبکر در چنین حالت نبود و ادامه یافت رقابت
شرف با مارگلیدن. کمتر از 1 دقیقه باقی مانده است. حجم ادامه می‌یابد رقابت و در لحظه های باقی مانده باید ابوبکر شرف فعال باشد و کوشش هایش را به خرج بدهد و تا به آخر مبارزه برد که غلبه کند. 40 ثانیه دیگر باقی مانده است و در همین حالت ها شرف باید وقت کشی بکند و چون که با یک وزر او پیش صف است و در صورت به انجام رسیدن وقت غالب می‌گردد. ادامه نیروسنجی و اینجا می‌خواست شرف یک پرتافت پشتناکی را انجام بدهد. شدای اول به ابوبکر و باقی نیست و اینجا یک پرتافت را هم ارتور نشان داد. از کنار فاتح محمدبکов هم با ابوبکر مصلحت می‌دهد که هوشیار باشد. شدای نوبتی با ابوبکر. اینجا کمتر از 10 ثانیه باقی مانده است. همین طور ورزشکار کانادا میخواهد که در حالت از میدان بیرون کردن رقیب را شکست دهد، چون که به او شدای سوم تهدید میکند و همین طور وقت به انجام رسید و ابوبکر شرف غلبه اولینش را در گراند اسلم انتالیا به قید گرفت. همین طور غالب می شود و به مرحله بعدی راهش را هموار میکند. تبریک میگویم رقابت پیروزی ابوبکر را و او در مرحله نوبتی یعنی در دور دوم با غالب جفت رمضان کوچایف و سانچو جولیان. خواه می سنجد اینجا نبودهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه ابوبکر در این حالت امتیاز وزری را کسب کرد و تا به آخر توانست که امتیاز به دست آورده اش را نگاه دارد و غلبه. اکنون دوستان مانوئل در دوری دیگر موقع خود را استوار کرد. بیننده های گرامی توجه میکنیم با نیروسنجی که الان شروع می شود. دو تهمتن، دو مبارز، دو پهلوان ارزنده که الان در مرکز میدان در گلیم مرکزی نیروسنجی رو آغاز میکنند که یکی را نام ابوبکر شرف، ابوبکری شایسته هنر، دیگر رمضان کجاکوف، پهلوانی که کشور بحرین را نماینده است. خوب، یک رجوع از جانب رمضان. در مسابقه میان کشورهای عرب آغاز همین ماه یعنی مارت رمضان نشانی برنجی به دست آورده بود و این معذرت سال گذشته را من در نظر دارم، ماه مارت ولی سال گذشته و تا این جانب بعد از همان مارت ما دیگر او رو روی سفره های ظفر سبقت های با نفوذ جدا نمیدیدیم. ابوبکر اینجا بسیار هم عمل کردی خوب رو روی کار گرفت و حالا اکنون دوستانی عزیز یک شیدا هم میگیرد بنا با کمی
рафтори ноҷо дар гӯем ки ҳамлааш ва аз дохил инҷо ҳалуки дохилӣ ё ба қавле пешподиҳиро аз дохил ба кор бурд ва ҳоло рақиб истодагарӣ мекунад дар мавқеият ой як амалкарди сари зонунишастаи Рамазон Каҷаков барояш вазари бахшид. як лаҳзае ки бисёр хуб истифодаам кард паҳлавони баҳрайнӣ ва Абубакр ростӣ каме мавқеиятро аз даст дод дар ҳамон ҳалук. боз ҳам аз дохил боз ҳам руҷӯъ мекунад ва инҷо бартариро ба нафъи худ мегирад. Рамазон ва довари марказӣ ҳам барои ҳамин партофт каме дар машварат қарор мегирад бо видеодоварҳо. Дигар бора тамошои ҳамин наворро аз зовияе ки алон ба мо дастрас шудааст. хуб ба хубӣ ки ин партофт арзёбӣ нашуд ва акнун идома медиҳем бо умеди оне ки Абубакр партофти бисёр хуберо инҷо ба воситаи худ анҷом дод ва барои арзёбӣ намудани он партофт мебояд ки боз ҳам мо бадтар аз навори такрор бибинем, вале камтар ба назар мерасид вазари дар он партофт ва ҳоло мо иктифо намекунем дар он ҷузъиёте ки дар кунҷи майдон мо дидем. ин навбат дар кунҷи дигари майдон, дар канори дигари майдон як ҳолати партерӣ ба вуқӯъ меомад. хуб вале нашуд. аз ҳолати ист нерӯсанҷӣ ҳоло идома меёбад дар маркази майдон. аз дохили даст ҳоло сари остини рақибро гиреҳкушоӣ мекунад паҳлавони мо Абубакр. боз ҳам ба воситаи худ беҳтарин буд. ана ин партофт акнун каме наздиктар буд, вале интизор мешавем ки як шоҳкории бузургро Абубакр анҷом бидиҳад дар ҳамин нерӯсанҷӣ. боз ҳам мавқеияти хуб аз ҷониби Абубакр, як ҳолати партофтие ки бисёр муҷаллоб буд, албатта арзёбӣ гардид. ин навбат бояд ки баҳогузорӣ ҳам мешуд, чун ба вазари наздикӣ калон дошт. ой бисёр хавфнок буд ин паҳлӯйкори Рамазон. Рамазон низ ташнаи албатта ки медал аст ва чуноне ки болотар низ зикр кардем, ӯро мо рӯи суфраҳои зафар тӯли як сол намедидем ва инҷо дар баробари паҳлавони ҷавони мо мубориза мебарад. акнун боз ҳам оғоз мегардад нерӯсанҷӣ бисёр ҳам ҳассос, бисёр ҳам гӯем ки диққатҷалбкунанда дар маркази майдони баргузории Гранд-слам Анталия ва ҳоло инҷо ҳарду боз муҷозот мешаванд. як шидоии дигар албатта ки бисёр олӣ ва акнун бубинед ки ин партофт Абубакрро ғолиб мегардонад. сад аҳсану офарин ба ҳунари шоистаи Абубакр Шеров. Абубакри шердили қавииродаи бисёр ҳам шоиста ҳунар. аҳсану офарин муқобили яке аз рақибони сарсахти вазни худ дар доираи мусобиқаи тоскулои бузурги Анталия
зафар ёфт. акнун бо умеди пирӯзиҳои дигар дар даври қаблӣ дар даври баъдӣ мо ҳоло ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ва умедро канда намекунем. ҷуфте ки алон рӯи гилем меояд, варзишгари озарӣ ва кипрӣ майдондорӣ мекунанд ва ғолиби ҷуфт бо Абубакри мо. таваҷҷӯҳ мекунем ба гилеми марказии грандслами Анталия 2024 ки алон Абубакр Шеров паҳлавони воқеан паҳлавони мо рӯи гилем мебарояд бар муқобили варзишгар аз кишвари Кипр. варзишгароне ки алон рӯи гилем нерӯсанҷӣ доранд ҳар ду 21 сола мебошанд. хуб, руҷӯи кори Андреу паҳлавони кипрӣ ва инҷо Шеров низ дарҳол аз ҷо бармехезад. ба мисли рақобати гузашта Шеров дар ин нерӯсанҷӣ ҳам сараввал ба қавле имкон дод рақиб кор кунад. акнун сар ба кор овардааст ва даст ба гиребон аз ҳамон партофти калидии худ ки бештар истифода мекунад аз ҷониби пушти пои рақиб амалкард анҷом дод, вале дар ҳолати партерӣ инҷо кор норавшан боқӣ мондааст. хуб, акнун боз ҳам руҷӯи кор ва мавқеъгирии Абубакр аз остин доштааст ва роҳкушоӣ мекунад барои анҷом додани коре ки дар зеҳн дорад. ҳоло боз ҳам лаҳзаи партерӣ ва сеякоми аст. дӯстони азиз, лаҳзаи бисёр хуш барои варзишгари мо фаро мерасад. 8, 9, 10 ва ҳамин тавр сонияшумориҳо идома меёбанд. аҳсану офарин ба Абубакр Шеров ва ин навбат низ ӯ тавонист дар марҳилаи ҳассос рақиби худро аз кишвари Кипр муоҷаи шикаст гардонад. лаҳзаи аз сеякоми буд ки тавонист рақибро дар ана ҳамин қисмати гилем дар ҳолати ногувор қарор бидиҳад. ҳарчанде ки пойзанӣ мекард, ҳарчанде ки худро аз зери дасти рақиб дурӣ меҷуст, барканор мекард Андреу, вале аз дасту бозуи рустамонаи паҳлавони мо халосӣ наёфт. муборак бошад. Абубакр Шеров дар даври якҳаштфиналӣ низ зафар меёбад ва акнун роҳ гирифт ба чорякфинал. ана ҳамин лаҳзае буд ки бисёр ҳам Абубакр хуб истифода кард, мавқеъияти худро зери даст гирифт ва рақибро дар ҳолате ки ҳарчанд рақиб меҷунбид, вале бинандаҳои азиз, акнун идома медиҳем нерӯсанҷиҳоро дар вазни то 73 дар марҳилаи якчорфиналӣ идома медиҳанд паҳлавонон ва мо идома медиҳем шарҳу тавзеъи худро аз раванди ин нерӯсанҷӣ. хуб, Абубакр Шеров паҳлавони мо ин навбат муқобили варзишгари итолиёвӣ баромадааст. инҷо як амалкарди хуби ӯ, як оғози кори хуби ӯ буд ва дар аксулҳамла, дар аксуламал аниқтараш қарор гирифт Шеров ва ҳоло акнун дар лаҳзаи партерӣ худро аз зери дасти рақиб раҳо мекунад. рақобатҳои гузаштаи Абубакр низ дар ҳамлаҳои аввал каме рақибон худро хуб нишон медоданд ва баъдан Абубакр
کاری خود رو نشان میداد. حالا اکنون ببینید که باز هم آغازی بسیار خوب دارد از این حمله نیز پارلاتی در برابر ورزشکاری ما و ابوبکر نیز دفاع میکند از عملکرد رقیب. در پارتر در لحظه کار در زمین نیز ابوبکر دیگر باره دفاع میکند. گرچند کمی навбати гузашта пои худро такон медод, нороҳат буд ва акнун фикр кунам ҳамаш хуб аст. дигар бора ҳамон партофти бисёр муҷаллои худро рӯи кор мегирад ва ҳоло як имконият барои абубакр буд ки мо инҷо дидем. на ҳоло ҳам нороҳат аст абубакр, ҳоло ҳам пояш каме ӯро نوروحات کرده است و در برابر این در برابر درد خود و در برابر رقیب ارزنده خوب مبارزه میبرد. باز یک عمل کرد از سوی ورزشکار ایتالیایی پارلتی. راستی اکنون کار برای ابوبکر در این حالت کمی مشکل تر است. حمله ها نیز از جانب رقیب بیشتر به نظر می رسند و سر زانو نشستن رقیب باز هم او رو به یک حمله دیگر برد و این حمله نیز در назорати варзишгари мо қарор гирифт. хуб ҳеҷ ҷои шаку шубҳам нест. ин шидо албатта муайян аст барои чӣ камфаъолии варзишгари мо буд ки як шидо гирифт. ҳоло акнун як ҳамла ва бибинед ки бисёр аз ана ҳамон пои рости худ нигарон аст. бо як осеби бисёр нороҳаткунанда инҷо зӯрозмоӣ мекунад дар баробари рақиб. акнун як ҳолате аст ки бисёр барояш метавонад муфид бошад, вале худро дарҳол раҳо кард ва дигарбора ҳолати асаякоми бисёр ҳам хуб ҳоло ҷараён мезанад ин амалкард ва воқеан хуб ҳам дар зери дастҳои худ дар чанголи худ рақибро доштааст. бубинед ки абубакре ки дар як ҳолати ногувор, дар ҳолате ки аз по бисёр ҳам нороҳатӣ дошт ва дар лаҳзаи кор дар замин тавонист рақибе ки ҳунари ӯ албатта ки шоистаам буд ва дар баробари варзишгари мо бисёр ҳам як нерӯсанҷии арзанда нишон дод. абубакр тавонист ки ин рақиби сарсахти худро низ шикаст бидиҳад. акнун дар марҳилаи дигар дар нимфинал абубакрро мебинем ва дар мадди аввал барои ӯ албатта ки саломатӣ ва ана ҳамон пое ки камкам ӯро нороҳат кардааст хуб аст ки дарҳол муолиҷа ҳам шавад ва то нерӯсанҷии дигар ки ҳоло вақт ҳаст ӯ дигарбора дар ҳолати омодабош ба майдон биёяд. як пирӯзии дигари абубакр шеров ба тамоми мардуми тоҷик муборак бошад. Mavi judoki Türkiye'den Umat Demirel, beyaz judoki Azerbaycan'dan Raşit Mahmad Aliyev.
Tatami 2 semi-final in blue from Tajikistan, Abubakr Sherov. In white from Moldova, Adil Osmanov. Ve hanımefendiler, beyefendiler, tatami 1'de repeşaj mücadelesi erkekler 73 kilogram kategorisinde. Mavi judogi İtalya'dan Manuel Parlati, beyaz judogi Türkiye'den Bilal Çiğboğlu. тамошобинони азиз, акнун фурсат фаро расид ки марҳилаи бисёр ҳассосро таваҷҷӯҳ кунем. марҳилаи нимфиналии вазни то 73 кило ки аввалӣ шуда Абубакр Шеров муқобили паҳлавон аз кишвари Молдова Одил Османов барои нерӯсанҷӣ омадааст. ҳоло як партофт инҷо аз ҷониби рақиб ва худро хуб муҳофизат мекунад. Абубакр Шеров дар даври гузашта каме аз пой нороҳат буд. ин давр акнун хуб аст ки мо ӯро дар ҳолати омодабош мебинем. партофт ба воситаи худ бисёр кӯшиши хуб кард инҷо Абубакр Шеров. дигарбора кор аз маркази майдон идома меёбад. ой инҷо акнун бисёр ҳам дар як лаҳзаи ноқулаю нобаҳангом Абубакр Шеров мағлуб мешавад ва ана ҳамон нороҳатие ки дар пой дошт ҳини анаи партофт ҳам ӯро дунболгир карду айни ҳол Абубакр аз дарди пой бисёр азият мекашад. ҳоло барои кӯмаки ӯ табибон ҳам наздик мешаванд. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр бибинед инҷо ростӣ аз ин зовия ҳам нигоҳ ки кунед ҳис мекунед ана ин дардро. бисёр партофти аз канор пойро хеле ноқулаю бисёр воқеан дардовар буд барои ҳавем ба дидори ҷадид ва дидори ҷолиб ки бо ширкати паҳлавони мо аст. 21 сол дорад Абубакр Шеров бар муқобили 27 сола рақиби узбекаш мубориза мебарад. 1-0. вале ин ҳам дигар асту дидор дигар аст. набарде ки ин паҳлавононро бо ҳам меоранд. Роберто Шурья аз Италия ин рақобатро ҳакам аст. Абубакр Шеров мебарояд паҳлавони ҷавоне ки нишони нуқраи гранд-сламро дорад. Абубакр бисёр ором табиат аст, бисёр рангида меояд ба майдон. ашк аз чашмонаш мерезад, бовар кунед. вале ӯ мардонавор, бовар кунед, ба майдон омадааст Шеров. ҳадаф аст ки ин ҷаҳишро дар муқобили Абубакр Шеров бо тани солими худ медонад. аммо Абубакр Шеров ашк аст, чашмонаш берун мешавад. намедонам то куҷои набард ҷазоб ва дидани хоҳад буд. аммо Абубакр мардонавор бо ҳамин пой ба майдон меояду барои набард салом мекунад. хуб, акнун ба ростӣ баъд аз дидани ашки чашмони Абубакр каме моро ҳам ҳаяҷон гулугир кардааст. хуб, дидор оғоз шуд дӯстони азиз ва бубинед ҳадафро ки аллакай ҳис кардааст ки Шеров лад дорад ва бар муқобили ӯ ки рақиби пештараи Шеров дидаи ӯ дониста ба пою такя кард. нашавад ки он ҳолат биёяд. Абубакр барои партоби аввалин ҳаракат мекунад ва ба бубинед ҳадафро ки пой медорад Абубакрро. Абубакр бо ин агар чунин мубориза худмардӣ аст ки бо ин пой лад бардошта, ранҷ дошта ба майдон баромадан ва ашке ки дар чашмони ӯ буд ки барои нишони тилло бояд мубориза мебурд. хуб, ба ҳар ҳол меравем.
با ادامه دیدار ببینید. هدف برای نشستن و نبرد کردن حرکت میکند و شرف اوه ضربه نزن فقط پای هدف که او ضربه های خود را با پای شرف میبرد یا با قول دیگر میزند. انیقترش آنها با هم راستا گشتین میگیرند. هدفی که با خواجه زاده بهروز هم گشتین گرفته است. یک طرف داشتن برای هر دو پهلوان شده است. پای بسته ابوبکر شرف را هدف دیده است و ابوبکر این قهرمانی است برای ما برآمدن با این پای بسته، با این پای لط برداشته و ما همانا برای نشان برنجی ابوبکر شرف دست نمیکشد از نبرد و گوشتین میگیرد. مته میگوید رفری و ابوبکر باشد آرامان از جای میخیزد. در سیمای ابوبکر شرف اگر کسانی که جوانی یا عکس جوانی شادروان سید مومن رحیموف را دیده باشد اصلا که همون چهره سید مومن رحیموف در چهره ابوبکر شرف است. امروز کس تصور میکند که در روی اکران های ما قهرمان جهانی سامبو سید مومن رحیموف پهلوان نامدار و شهرتیار کشور گشتین میگیرد. دوران جوانی و اصلا خیلی مانند است که و من بارها ابوبکر اکابر از اینجا پهلو صدا میکند هم نام خویش را برای حرکت کردند. ابوبکر دومین شده را برای هدف نشان دادند و باید ابوبکر مبارزه را قوی تر کند و هدف هم کمی اعتراض میکند اما باز هم غضب میشود، غضب آلود میشود. این پهلوان یک تک سفید پوشیده ازبک و برای ابوبکر سر کتف آوردن حرکت میکند. ابوبکر باشد برای پهلو آوردن رقیب همانا قادری. فقط به درشتی مبارزه باید برد هدف چون ببین که رقیب رنج دارد از پای. خب برای ابوبکر همون اصول خود را برای اجرایش کوشش و زحمت میکشد اما افسوس که پای رنج میدهد. هر دو شیدا دارند. اکنون با دو شیدایی دو پهلوان میان هم دیگر گشتی دارند و ابوبکر باشد برای پهلو آوردن هدف. شهرام جهد میکند. شهرام میداند اوه چه متعی که ما را دوشان از زمین آورد. بله اکنون دوستانی عزیز من میفهمم بگذارید هیجانی که در اینجا شهرام هدف دارد به خاطر است که رقیب را دوشان از زمین افتاده است و ابوبکر آفرین شرف ما شما را میفهمیم. ما باختی ابوبکر را من باوری دارم که مخلصان با برد قبول میکنند چون که او با همون اشکی ریزان با همون پای لب برداشته با میدان برآمد بهر نشان برنجی مبارزه برد. شهرام هدف باشد رو برای مخلصان افتخار از بردش میکند. Congratulations, bronze medal goes to Uzbekistan. هلندیان عزیز اکنون این لحظه می رویم به حالت تکرار و پرتاب شهرام و نبرد شرف بود. گوچیماتا One more time, the victory of Shahram Akhadov, Uzbekistan. Highlights. Maçın özet görüntülerini de ekrandan izleyebilirsiniz.
number 6 in the Grand Slam for Shahram Akhadov, Uzbekistan. اینجا دوستانی عزیز اکنون لحظه های تکراری را از نبرد این دو پهلوان تماشا می‌کنیم.